मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। खबर शामिल करते हैं बोलान से, जहां पर तंजीमें अराए पाकिस्तान की जानिब से भाग शहर में सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम का सिलसिला जारी। तहसील भाग में मरकजी तंजीमें अराया पाकिस्तान के कायदीन की तरफ से सदर बलूचिस्तान तंजीम अराए भुट्टो बरादरी के दर्जनों मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। इस मौका पर नायब सदर बलूचिस्तान तंजीम अराए मोहम्मद रमजान अराए भुट्टो ने कहा, तंजीमें अराए पाकिस्तान अपनी कौम अराए के हर दुख सुख में साथ है। मुसीबत की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन बरादरी को तरह नहीं छोड़ेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। आखिर में अराए भुट्टो बिरादरी के दर्जनों मुस्तहिक अफराद ने तंजीम अराए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में रहने वाले अपने भाइयों को याद किया और हमारी मदद की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला मियां रिफत ज़िया की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का आलमी हफ्ता मना रही है। हाई बानी डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर साहिब सितारा इम्तियाज की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला भी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का आलमी हफ्ता मना रही है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला मियां रिफत ज़िया की ज़ेरे निगरानी एक आगाही सेमिनार यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब गुजरांवाला कैंपस में मुनाकिद हुआ। आगाही वॉक के बाद अवाम उन्नास में आगाही पैदा करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर आगाही पैम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियां रिफत ज़िया की हिदायत पर तमाम रेस्क्यू स्टेशंस पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से पूरा हफ्ता मेडिकल कैंप्स और तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जा रहा है। जानों की बर वक्त तिब्बी इमदाद से बचाया जा सके। मजीद कहना था, फर्स्ट एड पर तरबियत याफ्ता कम्युनिटी मेंबरान ही मौसर किरदार अदा करते हुए माजूरी और इशारा इमदाद में खातिर ख्वाह कमी ला सकते हैं। खुद को फर्स्ट एडर के तौर पर रजिस्टर्ड करके जिम्मेदार शहरी होने का किरदार अदा करें। पेशावर से ब्यूरो चीफ सैयद गोहर शाह हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप का इनकाद। मेडिकल कैंप सवात RSC दरमई में लगाया गया। नर्सिंग डायरेक्टर उल खान डॉक्टर शेर जमान ने बताया, मेडिकल कैंप में 6 शोबों में खदमात फराहम की जा रही हैं। कैंप में मरीजों को मुआयना, तशखीस और हदायत मुफ्त फराहम की जा रही हैं। जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पैड्स, कार्डियोलॉजी, स्किन, गायनी और आई के माहिरीन कैंप में मौजूद हैं। मेडिकल कैंप में स्किन, डायरिया, गैस्ट्रो, गायनी के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। डॉक्टर शेर जमान ने बताया कि मेडिकल कैंप के पहले रोज 5000 से ज्यादा मरीजों ने सहूलत से इस्तेफादा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन च द कम कैंप ते 10 दपारा मुंगा शपग स्पेशलिटी रावस्ती दी पदे के मुंग सरा जनरल मेडिसिन दे, जनरल सर्जरी दे, पीड्स दे, कार्डियोलॉजी दे, स्किन दे, आई दे और द मुंग रावस्ती दी दे मरीजानु मुआयना बाकी की ओदे तो फ्री दवाया नम द देजी ना इंशाल्लाह द कैंप ना मुंग वर्कऊ द देहताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स वसातत सरा मुंग दलता अरेंज करे दे इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से 5 माह की मासूम बच्ची फरीहा ने तड़प कर जान दे दी। वरसा का डॉक्टरों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। इस पर देखते हैं खानेवाल से राहिल अब्बासी की रिपोर्ट। खानेवाल का जिंदगियां बचाने वाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मौत मारने लगा। पेट दर्द में मुब्तला बच्ची फरीहा सिकंदर को डॉक्टर ने चेक ही नहीं किया और बच्ची के वुरसा डॉक्टरों के रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मेरी बच्ची 5 महीने दी सी, सुबह 6 बजे मैं लाया गया। मैं डॉक्टर ने आख्या सी है कि नहीं सुनी, दूसरे नहीं सुनी, तीसरे नहीं सुनी, नर्सा ही नहीं सुनी है जी। खानेवाल के नवाही इलाका 90 साल की 5 माह की मासूम फरीहा सिकंदर पेट के दर्द में मुब्तला थी। बच्ची को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया और बच्ची पेट के दर्द से अस्पताल में तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गई। बच्ची ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਏਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ और उस बच्ची ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਯੂਸ और तंग गई कि बार बार मतलब नर्स अंदर जा रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है हर एक किसी उन्होंने नहीं सुनी। लेकिन गफलत बरती गई है, कोई साड़ी हेल्प नहीं की गई, कोई मदद नहीं की गई। गया है तो मोबाइल तो मसरूफ होंगे हैं या आपस गप्पा ला रहे होंगे हैं। मेहरबानी की जाए, ये जुल्म असा गरीब आवाम नाल ना कीता जावे। वुरसा ने ड्यूटी डॉक्टर पर इल्जाम लगाया कि ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर को बारहा मरतबा दुहाइयां दी कि बच्ची के सांस बंद हो रहे हैं। ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर ने एक न सुनी। बच्ची के वुरसा ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वजीर आला पंजाब, वजीर सेहत पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से इस वाक़या का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। समुद्री में इजहार यकजहती रैली गुज़िश्ता रोज ज़राअत गए चेयरमैन PTI इमरान खान की कॉल पर इजहार यकजहती और रैली निकाली गई।
سابقہ صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد PTI کارکنان ریلی کی صورت میں سابقہ صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد کے ڈیرے پر پہنچے. حافظ ممتاز احمد کے ڈیرے پر چیئرمین PTI عمران خان کا جلسہ PTI کارکنان کو لائیو اسکرین پر دکھایا گیا. عمران خان کے حق میں بھرپور نعرے بازی بھی کی گئی. -1 سازش کے خلاف سابقہ صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد نے اظہار یکجہتی کی. منڈی عثمان والا تھانہ منڈی عثمان والا کی حدود میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا نان سٹاپ سلسلہ بدستور جاری. عوام کا صبر جواب دے گیا. ٹائر جلا کر قصور ڈھنگ شاہ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا. پولیس عوام کے جان و مال کو تحفظ نہ دے سکی. پولیس کے خلاف سخت نعرے بازی. تھانہ منڈی عثمان والا کی حدود میں بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں پر عوام کا پارہ ہائی. لوگوں کی کثیر تعداد پولیس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی. شدید احتجاجی مظاہرین نے منڈی عثمان والا ڈھنگ شاہ قصور روڈ کو ٹائر جلا کر بند کر دیا. احتجاجی مظاہرین کا ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑ کر احتجاج. SHO کے خلاف نعرے بازی. مظاہرین کے خلاف روڈ ٹریفک کے لیے بند. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگائیں. روزانہ درجنوں وارداتیں معمول بن چکی. مال کے ساتھ جان بھی محفوظ نہیں. آج کا معاملہ سلیم SI کے رویے کے خلاف پیش آیا. 15 کی کال پر سلیم SI موقع پر پہنچا. الٹا شہریوں کے خلاف برس پڑا. سلیم کے رویے پر شہریوں نے کہا. کسان اتحاد کے مرکزی سیکرٹری انفارمیشن میاں صدیق عابد نے کہا کہ پولیس اپنی ذمہ داری پر کوتاہی برت رہی ہے. جلد کرائم پر قابو پالیں گے. عوام کا سکون برباد ہونے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جہلم سے ڈسٹرکٹ رپورٹر عبدالرحمان قادری کے مطابق جہلم کی تحصیل پنڈادن خان میں چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں امن کمیٹی کا اجلاس اسسٹنٹ کمشنر آفس میں منعقد ہوا. اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر ملک نورالزمان نے کی. سرکاری محکموں کے سربراہان کی شرکت. چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامات کے سلسلے میں مقامی انتظامیہ پنڈادن خان علاقہ جالیب علاقہ تھل اور کھیوڑا کی امن کمیٹیوں کا اجلاس اسسٹنٹ کمشنر ملک نورالزمان کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں SHO تھانہ پنڈادن خان ظہیر الدین بابر، اکبر چوک انچارج مسعود بٹ، نیا راجہ 1122 سے ارشد محمود، محکمہ وابڈہ سے خالد محمود، MSDH کے محمد آصف، بلدیہ پنڈادن خان سے حاجی محمد اسلم، کھوڑا سے حاجی سلیمان، امن کمیٹی سے راجہ ابوبکر مصطفیٰ، مٹھو شوکت بریار، حفیظ سنی. اجلاس میں جلوس کے روٹ کے حفاظتی اقدامات، صفائی ستھرائی، بجلی کی تاروں کی رکاوٹوں اور دیگر امور کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایات جاری کی گئی. سیلاب کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہونے کی وجہ سے جہاں ریلوے کی آمدن میں کمی واقع ہوئی ہے، وہیں پر خانوال اسٹیشن کے وینڈرز، کلی اور دیگر افراد بھی بے روزگار ہونے کی وجہ سے معاشی بدحالی کا شکار ہے. اس پر رپورٹ کرنے کی خانوال سے راہیل عباسی. ریلوے اسٹیشن خانوال پاکستان کا دوسرا بڑا جنکشن ہونے کے باوجود آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. ملک بھر میں حالیہ ہونے والی بارشوں اور سیلاب نے جہاں تباہی مچا دی ہے، وہیں پر ریلوے ٹریک متاثر ہونے کی وجہ سے ٹرینوں کی بندش سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ اس شعبہ سے جڑے وینڈرز، کلی اور دیگر افراد کا روزگار بھی متاثر ہوا ہے اور بے روزگاری کے باعث وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے نوبت فاقوں تک آن پہنچی ہے. ریلوے اسٹیشن خانوال کے وینڈرز اور اس سے جڑے دیگر افراد کا کہنا ہے کہ اسٹیشن پر روزانہ درجنوں ٹرینوں میں ہزاروں افراد سفر کرتے تھے اور ریلوے کا پہیہ چلنے سے جہاں ریلوے کی آمدن میں اضافہ ہوتا تھا، وہیں پر وینڈرز، کلی اور دیگر افراد کو بھی روزگار ملتا تھا. مگر حالیہ ہونے والی سیلاب کی تباہ کاریوں سے جہاں پر ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر ریلوے کا پہیہ جام ہونے اور بے روزگاری کی وجہ سے اس سے وابستہ افراد بھی معاشی طور پر مہنگائی کا اضافی بوجھ برداشت کرتے ہوئے پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کو چاہیے ریلوے ٹریک کو فوری طور پر بحال کر کے ٹرینوں کا شیڈول جاری کیا جائے. حافظ آباد سے بیورو چیف ماہر فاروق احسان کی رپورٹ کے مطابق عارف شہید پولیس لائنز حافظ آباد میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا گیا. DPO حافظ آباد انور سید کنگرا نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا. واٹر فلٹریشن پلانٹ سے پولیس فورس کو صاف پانی کی فراہمی میسر آئے گی. DPO پولیس فورس کی ویلفیئر اولین ترجیح ہے. فورس کی ویلفیئر کے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب گزشتہ 3 سال سے التوا کا شکار تھی. فورس کے لیے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو ترجیحی بنیادوں پر لگایا گیا ہے. پشاور سے سید گوہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق رورل ڈسپینسری گوندل کے کھنڈرات میں تبدیل لاکھوں روپے کی لاگت سے بننے والی بلڈنگ بالکل ناکارہ ہو گئی، جبکہ ڈسپینسری میں معاشی منڈی بنانے کا انکشاف ہوا. رورل ہیلتھ سینٹر میں سٹاف ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے عوام علاج معالجی سہولیات سے محروم. ہسپتال جو کہ نہایت قیمتی جگہ پر ہے، لہذا جس کی وجہ سے مدروٹا، گوندل، فتو چک، اوان آباد گاؤں کے عوام رول گئے. صحت عامہ سہولیات نہ ہونے پر خصوصاً خواتین کو بہت دشواری پیش ہے، کیونکہ ڈبل GT روڈ کی وجہ سے ہماری
माओ बहनों और बच्चों को रोड क्रॉस करने में बहुत दुश्वारी होती है। गरीब आवाम अपनी मजबूरी और सेहत खराबी की वजह से जब इतनी दूर डिस्पेंसरी जाते हैं तो आगे डिस्पेंसरी भी बंद होती है। डिस्पेंसरी का कोई अमला भी मौजूद नहीं होता। सरकारी अमला अपनी मर्जी से आता जाता है। अवामी शिकायत के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह अमल दरामद नहीं। लिहाजा आपसे अवाम की पुरजोर अपील की जाती है जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि डिस्पेंसरी के साथ 4 गाँव का मसला है। गाँव दरोटा गाँव गंदाखा से नूर हसन जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक गंदाखा के नवाही गांव अली अकबर जमाली में काउंसलर काशिफ अली जमाली की निशानदही पर पाक आर्मी की जानिब से सैलाब मुतासरीन 200 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। गांव अली अकबर जमाली तहसील गंदाखा में म्यूनसिपल कमेटी गंदाखा के नौ मुंतखब काउंसलर काशिफ अली जमाली की निशानदही पर पाक आर्मी की जानिब से 200 से जायद सैलाब मुतासरीन खानदानों में राशन तकसीम किया, जिसमें आटा, चावल, घी, दालें, पानी की बोतलें, खुश्क दूध, कपड़े, कंबल और दीगर सामान शामिल था। इस मौका पर काउंसलर काशिफ अली जमाली ने कहा कि तहसील गंदाखा में सैलाब के बायस हजारों अफराद मुतासर हुए। हम कोशिश करें हैं कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज, गवर्नमेंट और निजी तंजीमों से राब्ता करें ताकि उनकी मदद हो सके। जहलम से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुर्रहमान कादरी के मुताबिक कमिश्नर जहलम नवान हफीज की ज़ेर सदारत जिला भर में जारी इंसदाद डेंगू नवाद का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनाफिद। CEO हेल्थ डॉक्टर मजहर हयात ने हफ्तावार इजलास में डेंगू के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर नवान हफीज ने कहा कि सितम्बर का महीना डेंगू फैलाव के हवाले से खतरनाक है, लिहाजा तमाम महकमे पूरी तरह अलर्ट रहें, खतरे और डेंगू सर्विलांस को भरपूर तरीके से जारी रखें। उन्होंने हिदायत की तमाम महकमे डेंगू तदारक के हवाले से हॉटस्पॉट कवरेज को 100% यकीनी बनाने के साथ इस बात का खास ख्याल रखें कि कोई डोरमेंट एंड्रॉइड फोन यूजर्स ना हो। उन्होंने डेंगू टीमों की दोबारा से ट्रेनिंग करवाने की भी हिदायत की और कहा जहां कहीं से लार्वा बरामद होता है उनको फौरी रिपोर्ट किया जाए। ड्यूटी में किसी किस्म की लापरवाही का मुजाहरा न किया जाए। न ही उन्होंने कहा कि जाली एक्टिविटी अपलोड करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से अपील की वो डेंगू से बचाव के लिए अपने घरों, गली मोहल्लों में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा डेंगू सर्विलेंस टीम में मस्जिदों, कब्रिस्तान, दीगर मुकामात की सर्विलेंस भरपूर अंदाज में जारी रखें ताकि किसी भी मुकाम पर मुमकिन डेंगू लार्वे की अफजाइश ना हो सके। अटक साफ सुथरा माहौल सेहतमंद माशरे की पहचान है। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अटक मलिक मुश्ताक अहमद ओजला ने सेशन कोर्ट अटक के अहाते में शजरकारी मुहिम का आगाज करते हुए किया। तफसीलात के मुताबिक अटक में शजरकारी मुहिम का आगाज होते ही डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अटक मलिक मुश्ताक अहमद ओजला ने बाकायदा तौर पर सेशन कोर्ट के अहाते में अपने दस्ते मुबारक से पौधा लगाया। इस मौका पर एडिशनल सेशन जज अटक राना शौकत अली साहिब, एडिशनल सेशन जज शफकतुल्लाह खान, सीनियर सिविल जज सईद राना अटक, सीनियर सिविल जज आरिफुल्लाह खान न्याजी अटक भी मौजूद थे। इस मौका पर सेशन जज अटक मलिक ओजला ने कहा दरख्त लगाने का मकसद माहौल को साफ रखना है, इंसानी जिंदगी में साफ हवा मुहैया करना है। दरख्त माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके साफ ऑक्सीजन हमें आम जिंदगी में फराहम करते हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि हम माहौल में दरख्त आम करें। इस तरह छोटे पौधों से अपने घरों की सजावट करें ताकि हमारे आस्ताने खूबसूरत लगे। आवाज न्यूज से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज।